कशें सगळीं. सो हांव बरी म्हळ्यार सारकी खूब बिजी आहाय. फाल बेबी शावर प्लस आमगे वेडिंग एनिवर्सरी. तुमी हो व्लॉग चोयताय म्हळ्यार आज आमगे वेडिंग एनिवर्सरी आनी आज आमगे फंक्शन आसतलें. सो यू कॅन विश मी इन दीस कमेंट सेक्शन. ओके, हांव च्या पिता. आत्तां ब्रेकफास्ट केला. काल हांव सारकें जाम जालें. जाम इन द सेन्स बेश्टें बसून अशें करून मातशें कोत्तालीं, थोडेशें फिनिशींग टच दितालीं. आनी मागीर सायन्सा टायमार लायट घालपा नेबरा आपयलोलें. सो तेन्ना लायट घालून दवरल्यो. थोडें डेकोरेशन केलें घराचें, बारीक बारीक वस्तू अश्यो. आनी आज सगलें आयज 16 डिसेंबर. आज हॉलांतू बीन सगलें काडपा येतोलीं. सोफा बीन सगलें शिफ्टींग कोत्तोलीं कित्याक चेर्स घालतो हांव. तेका लागून आनी मुगे वॉयस न्हू उलोयता मातशें पोटे येसो. हे सिजनांत अशें जाता म्हाका. संडे मिसाकूय गेलो न्हू अर्ली मॉर्निंगू. सो तेका लागून कालचो ब्लॉग आनी हांवें एडीट करूं मेळना म्हाका सारको. हांवें तो 2-3 दिसां ब्लॉग एक करून गायलो सोमतो. जावपाना म्हूण दिसूय हें जातोलें आनी लेट जातो म्हूण बेबी शावरा ब्लॉग मागीर. तेका लागून म्हाका बेबी शावरा ब्लॉग बीन ड्रॉ करून जावपा जाय आसलोलो. सो हाल 18 म्हळ्यार साव्योगे बर्थडे. सो साव्योगे बर्थडे दिसासून स्टार्ट जाता घोडे. ट्राय कोता म्हाकाय हांव बीन अशें करून टायम दिवपा. एडिटिंगाकूच चड टायम वयता आनी कांय ना. प्लस हेंय चोय तेंय चोय हें जाता. पूण तूं म्हणटली हांव चड बागदोड कोत म्हूण. ना, हांव कांय कोन्ना. मुगे फ्रेंड येताय, मुगे मामा, तींच सगलीं हेल्प कोताय. हांव म्हणटा कांय ना. ओन्ली बसोन होकोच मोको एडवायस मातशें घेताय ती. एश कोरया तेश कोरया, हें तें कोर आनी जालें. बसोंकूय बीन काल मुगे मातशें राती कोडे पांये मातशें मोट जालें अशें सुजलोल्या भाशेन. कित्याक बसोनूय एश उरल न्हू. नाजाल्यार एश हांव सायन्सा टायमार बीन न्हिदतालें, मातशें आड पडटालें, रेस्ट घेतालें. मागीर थिंग सोफाचेरू मातशें पडोलें आड. सो च्या पिता. मागीर मेट तुमकां. मागीर शिफ्टींग करपा ते येतोले नेबर्स आहा पळय ना. मागीर चोया फाल्यां कित जाता तें प्लॅन. सो गायज चोय आतां ब्रेकफास्ट बीन फिनीश करून हें केलां. सगलें थिंगां सामान पळय सोकेशीन बीन कितें आहा न्हू तें मामा काडटाली. लायक मेन टॅबलेट्स बीन कितें आहाय तें तेंगे सेपरेट. कित्याक आजून येयल ना तो नेबर. आनी कालचें आमगे सगलें हे दिसा क्राफ्ट कोत्ता तें बीन काल चड जालें मॅस. हें चोय सगलें कचरा पट्टी हिंगा आहा. आनी दादू च्या पिता. हय. सो नेबर्स येयले आमगेले. वचून हो आमगे लॉंग सोफा आहा तो वयलो. आतां ते सगळे व्हरतलीं. हय. आनी डायनिंगा हेंय बीन व्हरोंक जाय. हें चोया. हें सोकेशी टेबल म्हणटू आमी डॅडगे रुमा दवरपाचें दिलां. थिंगा एक प्लेस केला. डॅडगे रुमा आहलो तो सामान गॅलरी शिफ्ट केला आनी कित केला. फंक्शन बीन आहा जाल्यार तुमी जाणाय न्हू कित जाता तें. चोया. हें सगलें सोफा डायनींग हें टॅरसीचेर व्हरोन धांपून बीन दवरलां. पॅसेजींकू दवरपा पडलें. प्लेसूय जायना जाली तेका लागून. ओके. आनी हें चोय कॉर्नर टेबल बी आमगे आसा तें हिंग दवरलां. हाय गायज हें आतां मेट तुमकां. मातशें जेन कोन्न आड पडोलें. न्हिदलोलें मातशें वगत रेस्ट घेयल्या. आतां मातशें हेड बात घेता. केंस मातशें ऑयली जालें. रेडी जाता. हांव वयता न्हांवपा. हेड बात घेता आनी मागीर नेल्स बीन सगलें अप्लाय करपा जाय. सगलें आहा नेल पेंट बीन. आमगे फ्रेंडा सांगिलां मातशें पांयां बीन म्हाका नेल्स लायन दी बीन म्हूण. तें नेल पेंट लायन बीन दी म्हूण. सो तें बीन लायतो म्हाका.
आनी थिंग हॉलानू सगलो आवाजू इको जाते सारको कितें उलयताय ते आख्खो हॉर्सां जाता मायक आनी कांय नाका कळना तुमकां. आनी मामा ती आतां मातशें थिंग SPD मार्केटां वयताय चडशी फ्रुट्स बीन हाडपा तेश कोन आनी मागीर हांव मेळटा तुमकां. ओके ते मामा ती स्वीट्स हाडपाक गेलोली मिठाई फातोड्डा बोरकरा गे थिंगा लायक हांवें ते दूद पेडा गुलाब जामून जेलेबी तेसो सगळें हाडपा लायलोलें सो तें हाडलें. ओके आनी कितें हाडपा लायलो हांवें म्हाका उगडास ना. ते एक्चुली एक सेरेमनी आसत न्हू हांव मागीर बेबी शावर तुमकां कोटोलें तें कितें तें मिठाई स्विटाची ताका लागून जाय आसलो तें. ओके आनी हे तेणी शॉर्ट्स केले थोडे मिठायेचे. हॅलो गायज शॉपिंग करूं येयलोलें आतां मिठाई जाय खंय हेंचो फ्रुट्स जाय खंय आनी बरी लागोलें हांवें पयलीं टेस्ट केलें बरें लागोलें म्हणून घेयला तेका. हेचे हॉल सगळे एम्प्टी केला आमी. किचन आयला आनी कस्टर्ड करून दवरला. थोडें कस्टर्ड करता फाल्यां लागून फंक्शना लागून. कस्टर्डा ड्युटी सद्दां मुजेर पडटा आनी हे पाटी न्हू म्हाका उगडासू ना येल ना एसो म्हणजे उगडासू ना एसो लायक हांव विसरोलें अशें कितू पॅकेट्स दूद घालताय आनी कितें कोताय म्हण ऑल ऑफ अ सडन ब्लँक अशें सामकें खबरना कितें जालें म्हण म्हाका. दूद हें कोत्ता साकर घायले आतांचे इराद जाला. The next day. Hi guys, so आज 17 December आनी आज हो व्हिडिओ थोडोसो पार्ट क्लिप म्हाका हे व्हिडिओ भितर घालूंक जाय आसलेलें. सो फायनली इट्स द डे दीस येयलो. दीस लायक बेबी शावर आहा प्लस सगळें यू नो इतू दिसान आमगे तयारी चलताली सगळी. जितू जाणांन हेल्प केला मुगे हे फंक्शन बरें करून जावपा तितल्या थँक्यू. खरें थँक्यू एक धाकटें वर्ड एशें दिसत म्हाका कित्याक तुमी जायते हेल्प केला आनी मुगे यूट्यूब फॅमिली जितू आहा न्हू तितू कमेंट्सांचे म्हाका सपोर्ट केला. थँक्यू सो मच. ओके आनी आतां तुमकां सांगता हांवें ही एनिवर्सरी डेट अशी कित्याक चूज केली ती कित्याक मोस्टली 7 मंथ्साचे बीन कोताय न्हू बेबी शावर मुगे आतां 8 मंथ्स चालू आहा. सो इट्स लायक 35 विक्सां एंटर जाचनी पयलें केन्ना करूं जाता म्हणटाय. ओके सो मुगे आजून 33 विक्स चालू आहाय. सो तेका लागून हांवें पयलें डिसायड केलोलें की हांव एनिवर्सरी दिसाकू सेलेब्रेट कोत्ता म्हण. आनी हांव हिंगा आहा न्हू सो तें एक प्लस पॉयंट आहलो मोकोडे की म्हज्यान केन्ना सेलेब्रेट करूं जाता म्हण. नाजाल्यार हांव थिंगा आहलो जाल्यार सावयोगे बीन 7 मंथ्साचे मामा म्हाका हाडटा आहलोली आनी तेन्ना मागीर फंक्शन दवरता आहलोली थोडेशें. एक ड्रीम एश आहलोली बेबी शावर करपाची. सो येस जें सगळें चिंतिलां न्हू मोना एशें कोन्न आज तें फुलफील जातलें आनी बरो दिसूय आज सांतांतनीचो. सो मातशें आवट ऑफ ब्रेथ जाता. सो तेका लागून ओके आनी मेन मोटो कित्याक हांवें सिलेक्ट केलो बिकॉज आमगे न्हू एक वीश अधुरी एश उरली यू नो की जेदो आमी काजर जालोली फर्स्ट एनिवर्सरी आमी बरी ग्रँड करपा सोदतालीं यू नो म्हणजे फर्स्ट एनिवर्सरी सदां हें एश न्हू. मागीर लॉकडावन येयलें
लॉकडावन येयला आसतना देखून थोडेशे म्हगे फॅमिली आनी हेंके गेम केलोलें तेरी आसतना पूण एक कमी उत न्हू एक वीश उत न्हू तें मुळोलें आम ग्रँड कोत्तोलीं एश मुळो उत न्हू सामकें एश कोनू सो मागीर आनी एवरी इयर न्हू फर्स्ट एनिवर्सरी सोन तें लास्ट इयर देखून विशींग कोत्ता आसतना फोन कोत्ताय म्हाका रिलेटिव्स म्हगेलीं सगळीं सदां हेच ब्लेसींग आसतालें की तुमगे नेक्स्ट एनिवर्सरी म्हळ्यार तुगे हातीं एक बेबी आहल्यार पुरो नाजाल्यार तुगेलें बेबी जावपा आहल्यार पुरो यू नो सदांच हेंच वीश आसतालें कॉमन सारकें मागीर हांवें चिंतिलें चल 5th एनिवर्सरी आमगेली आनी म्हणजे हांव प्रेग्नंट आहा देवान तेंगे ब्लेसींग सगळीं आयकिलीं लोकांगेलीं सोयऱ्यांगेलीं फ्रेंड्सांगेलीं सो देवान फायनली ती ब्लेसिंग्स आयकिलीं की एवरी इयर कॉल येतालो आनी आतां कॉल एश को येता बेबी केशें आहा तुगेलें बाबा केसो आहा तुगेलो एश को कॉल येता यू नो तें डिफरंट एशें फिलींग यू नो सारकें आनी सावयो देखून खबर नाय हो डे कित्याक चूज केलो तो एक्चुली मेन मोटो तोच एश कोन्न सो म्हाका तें क्लिक जालें हांवें म्हण मामाक आगे आम एनिवर्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिब्रेशन आमगे पेंडींग आहा सेकेंड थिंग म्हाका विशीज एश कोनू येताल्यो की नेक्स्ट इयर म्हळ्यार तुगे बेबी आहल्यार पुरो नाजाल्यार तूं प्रेग्नंट आहल्यार पुरो म्हण सो एज इतू बेस्ट डे आनी म्हाका बेबी शावरा मेळपा नाहलोलो यू नो सो तेका लागून हांवें वॉच डे चूज केलो आनी सावयो म्हगे हजबंड ना होरो हिंगा बोटीर आहा पूण I miss you, Nana. I really miss you and I love you. आनी आमगे बेबी फायनली जें सोपोन आम एक चोयलोलें की आमगेरूय एक भुरगीं आसतलें आमगेले जिवितांत देवान बेसांव घायल्या पुरो तें भुरग्या देण्याचें बीन म्हूण एवरी इयर एवरी डे एवरी सेकेंड वी यूज टू प्रे टू गॉड एंड फायनली देवान तें आयकिलें आमगे मागणें you know after all this tensions struggles everything आनी हांव मागता आयचे दिसा जी कोणागे बेबी नाय जी आशेताय बेबीजां बीन एश कोन्न हांव जाणा तें कपलागे दूख हांव ओळखोता म्हाका खबर आहा तो स्ट्रगल कित तो यू नो सो तेंक सोगल्यांनी बेबी देवान तें गिफ्ट ऑफ चायल्ड दिल्या पुरो रियली तेंगले लायफाई हुशालकाय येयल्या पुरो बेगीनूच आमगे बेबीको देखून सद्दां प्रे कोत्ता की प्लीज प्लीज जायत आमगे सबस्क्रायबर्स बीन म्हाका कॉन्टेक्ट कोत्ताय इंस्टाचेर बीन मेसेज कोत्ताय प्रे फॉर मी बीन म्हूण हांव डायरेक्टली बेबी सांगोता तो बेबी कितें आपणागे मॅजीक कोत्ता आनी जालें कळना तुमकां आनी जातलें सोगल्यांगेलें आनी जीं कोण मुजे बाराबर प्रेग्नंट बीन आहाय तेंकांय बीन एक हेल्थी प्रेग्नन्सी आनी ब्लेस्ड बेबी आनी ब्लेस्ड मामा टू बी सोगलें बरो भाशेन जाल्या पुरो ओके हांव तुम मेळटा फाल्यां टायम घेन हांव असो विडियो कोत्ता आनी हितूंकू घालता ओके बाय गायज लव यू ऑल थँक यू इन एडवांस फॉर ऑल द विशीज एंड प्रेयर्स थँक यू so much